O karon dire na pud ko testingan na po na ko ni unsa ako ko ni pag-operate karon kay first time in my life since may tabo na ko ning kasukod-sukod na po kaning mura pug master di ra ba kabalo. So sundon na nako ning gibutang diri nga guide o testingan na to bi paandar matuyo ko ni unsa ba kay may tabo ani karon. Paspasan na to gamay aron nga pag makita sa tong porman ignon ta nga paspas mo trabaho pero dili di ay pa charing-charing ra na. Okay. Oh, tao mura pug master kay ba hugot-hugot balik patuyok na pod og karon sukod na pod maora ni tigputol nga gasigi rag sukod. Way saktong way saktong sinukdan kay sige rag sukod. Oh, tama na pod. Oh, sukod na pod ingon na ni ramang kinabuhi sa mamutulay. Oh, wala na nagkadimaw kay hapit na nagasulambin ang kamot. Og lingi-lingi istorya-istorya putol na pod. O luga. Ingon na naraman ang trabaho nga putol-putol ba. Pugtan, sulod, luga ka na pod. O, tanaw sa niabot, sukod na pod. Way kaumanang si sukod-sukod ani. Op, sapikan sa pod.